Hello guys, good morning, good morning. Nag ngaon taog rambutan guys, kay kinuha na mo ni dito sa New Visayas area. Murag dugay-dugay na nga late upload lang gid ni guys. So tamis kayo guys. So nagkaon-kaon lang ko, ako lang magud mag-isa diri sa balay guys. So kaon-kaon lang ko para mga lingaw-lingaw mawapod sa kalaayog sa problema guys. So hello guys, good morning, good afternoon. Mag-selling ta. Nga ang rambutan guys, rambutan guys. So chilling in the mood. Kaon taog rambutan guys kay libre man ni guys, walay bayad.